Good morning, dear students. You are welcome to this new class. And today I'm going to explain a poem given in the textbook of grade 9. The title of the poem is Madam and Her Madam. And this poem is written by Langston Hughes. Langston Hughes is an American poet, and most of his poems deal with the suffering of blacks in America. And here, before getting started, now let's try the answer to these two questions given above the poem. The first question is, what are the two women doing? Second question is, what is the relation between the two women? Look at the picture and we can guess the answer to these following questions. In the picture, we can see a woman is sitting on the chair and she is drinking tea, and the other woman is cleaning dishes. So we can see that one woman is drinking tea and the other woman is cleaning dishes. So what's the relation between the two women? So what is the relation? So we can guess that the relation is that of here house owner and servant, mistress and maid. Mistress, mistress means house owner here. The woman who is drinking tea, sitting on the chair, she is the mistress, she is the house owner, and the woman who is cleaning dishes, she must be a servant or maid. Now, the first stanza, I worked for a woman, she wasn't mean, but she had a 12-room house to clean. So the first stanza is, the poem is very simple. I worked for a woman, she was not mean, but she had a 12-room house to clean. So the first stanza means here the narrator, the speaker in the first stanza, the speaker is the housemaid, she is the servant, and she says that she worked for a woman. She worked for that woman, for the woman who is here we can see drinking tea. So the housemaid, she speaks here, she is the narrator also. And I worked for a woman, she worked for a woman, she worked in the house of a woman. And the woman, the house owner, the mistress, घर मालिक, she was not mean, त्यति धेरै पनि unkind, she was not mean, she was not unkind, she was not cruel, but she had a 12-room house to clean. She was, she was not so bad. She was not cruel. She was not unkind, but she used to ask her to do a lot of work. She had a 12-room house to clean, means the housemaid, the servant had to do a lot of work. She had to clean 12-room, not only that. And in the second stanza, let's see, I had to get breakfast, dinner and supper too, then take care of her children when I got through. So here in the second stanza, the same housemaid, same here servant, she described her work, she explained to us her work, how much work she had to do. She said that here she said, she explained the same thing, she explains the same thing. She had to 12-room house to clean. 12वटा कोठाको रूम हाउस थियो, 12 कोठाको हाउस सफा गर्नु पर्थ्यो भने त्यो मात्र नभएर had to get breakfast बनाउनु पर्ने, had dinner and supper to सबै घरको खाना बनाउनु पर्ने, then take care of children, बच्चा ख्याल गर्नु पर्ने, when I got through, completed all work completely गर्नु पर्थ्यो. So in the second stanza we find that the housemaid had to do a lot of work. Here the housemaid narrated, she narrates her work in one of the mistress house. उनले एउटा यहाँ यसमा कुनै एउटा मालिकको घरमा, कुनै एउटा म्याडमको घरमा काम गर्थिन् उनले. त्यो घरमा मालिक, त्यो म्याडम त्यति धेरै निर्दयी हैन, त्यस्तो धेरै तुच्छ त थिएनन्, लोभी त थिएनन् उनी, तर धेरै काम गराउँथिन्, धेरै काम गर्नु पर्थ्यो. 12 कोठाको हाउस घर सफा गर्नु पर्थ्यो, ब्रेकफास्ट तयार गर्नुपर्ने,
सबै डिनरहरू सफरहरू नास्ता खाना सबै तयार गर्नुपर्ने टेक केयर अफ चिल्ड्रेन बच्चा बच्चीको ख्याल गर्नुपर्ने र सबै काम कम्प्लिट गर्नु पर्थ्यो त्यो मात्रै होइन नेक्स्ट वान अल्सो वास आइरन एन्ड स्क्रब walk the dog around it was too much nearly broke me down okay she explains more here then she this is not only the work the work is really so much धेरै काम छ यहाँ third stanza we can find the housemaid she had to wash सफा घर कपडाहरू धुनुपर्ने आइरन गर्नुपर्ने स्क्रब लिप लाप गर्नुपर्ने कोठा सफा गर्नुपर्ने हैन सबै कोठाहरू स्विप गर्नुपर्ने वाक द डग अराउन्ड कुकुरलाई बाहिरले हिँड्नुपर्ने कुकुरको ख्याल गर्नुपर्ने इट वाज टु मच नियरली ब्रेक मी डाउन यति धेरै काम थियो कि धन्नै म कोल्याप्स चाहिँ भएन इट मेड मी इल इट रियली इट वाज टु मच सो आई फेल इल I couldn't do that. धेरै गर्नु पर्यो भन्ने म कोल्याप्स हुने गरी हैन असम्भव हुने गरी धेरै दुःख गर्नु पर्ने सो इन द थर्ड स्ट्यान्जा अल्सो द हाउसमेड she explains she tells us how much work she had to do हैन कति धेरै काम गर्नु पर्थ्यो त उनले त्यो घरमा भनेर यिनले एक्सप्लेन गर्छन् हैन फर्स्ट स्ट्यान्जामा के भन्छन् एउटा घरमा काम गर्थे मैले एउटा मिस्ट्रेस एउटा मालिकको घरमा महिला घरमा उनी त्यति धेरै खराब त थिएनन् तुच्छ त थिएनन् लोभी त थिएनन् तर धेरै काम गराउँथिन् के धेरै कामको जिम्मा हुन्थ्यो सी द वुमन द हाउस ओनर वाज नट ब्याड सी युज टु स्पिक लभ भेरी पोलाइटली बोल्थिन् विनम्र थिइन् तर काम धेरै गराउने 12 कोठाको हाउस सफा गर्नुपर्ने ब्रेकफास्ट तयार गर्नुपर्ने डिनर तयार गर्नुपर्ने सफर तयार गर्नुपर्ने हैन लाइट स्न्याक एन्ड त्यो मात्रै नभएर बच्चा बच्चीको केयर अफ चिल्ड्रेन भने थ्रु सम्पूर्ण कम्प्लिट गरिसकेपछि के गर्नु पर्थ्यो वास कपडाहरू धुनुपर्ने आइरन गर्नुपर्ने स्क्रब घरमा सबै हैन लिपलाप भनेको घरमा सबै घर कोठाहरू सफा गर्नुपर्ने हैन स्क्रब गर्नुपर्ने वाक द डग राउन्ड कुकुरलाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्ने कुकुरको पनि ख्याल गर्नुपर्ने इट इज टु मच नियरली ब्रोक मी डाउन यति धेरै काम थियो कि धन्नै म हैन कोल्याप्सै भएन So now in the fourth stanza we can see here I said madam can it be you trying to make a pack horse of me okay one day the housemaid and the servant just talk to the house owner talk to the mistress घरको मालिकसँग कुरा गर्छिन् madam धेरै भएन र and it is just like a full of horse हैन गधाला भन्दा पनि धेरै ओभरलोड गधाला ओभरलोड बोकाए जस्तो भएन र घोडालाई ओभरलोड बोकाए जस्तो भएन र इज इट पोसिबल टु डु अल द थिंग्स इज इट पोसिबल फर मी टु कम्प्लिट अल ओके सो मच वर्क अल दिस अल द वर्क ओनली आस्क्ड गरिन् हैन ओनली द हाउस मेलले त्यो चाहिँ न्यारेटरले स्पिकरले जुन हामीसँग अहिले कुरा गर्दैछन् घरको सर्भेन्टले म्याडमलाई म्याडम पोलाइट थिइन् मिठो बोल्थिन् म्याडमलाई कुरा गर्छन् सोध्छिन् म्याडम इज इट पोसिबल टु कम्प्लिट अल द वर्क हैन आन्ट यु मेकिङ मी अ प्याक हर्स हैन तपाईले मलाई यति धेरै ओभरलोड बनाएर एकदम गदाला भन्दा पनि बढी हर्सलाई पनि ओभरलोड हर्स बनाउनु खोज्नुभएको इज पोसिबल छ मलाई देन द हाउस ओनर द मिस्ट्रेस भनौँ घरको मालिकनीले सी ओपन हर माउथ कराउँदै सी ओपन हर माउथ उनले भन्छन् घरको मालिकले सी क्राइड ओ नो यु नो अल अबाउट आई लभ यु सो मच सो अल अबाउट हैन सो देन ओके सी actually she spoke so politely and she used to pretend that she used to act that she loved Albert very much हैन के भनेर आन्सर दिन्छन् भने म्याडम सम्भव छ त यस्तै गदाले भन्दा पनि बढी ओभरलोड काम गर्न सम्भव छ त भन्दाखेरि ओपनहरुमा क्राइड गर्दै हुन्छ भन्थिन् ओ हैन दुखी हुँदै भन्छन् ओ नो यु नो Albert आई लभ यु सो तिमीलाई एकदम माया गर्छु नि मैले तिमीलाई थाहा छैन म तिमीलाई मैले यस्तो गदा जस्तो काम गराउन खोजेको त हैन तिमीलाई मैले यस्तो दुःख दिन खोजेको त हैन आई लभ यु सो मच Albert so the poem is really it's very not so interesting we can find that in the poem we find a gap and a gap between what she speaks and what she does
हैन द्याट इज एन आइरोनी भनिन्छ हामीले यसमा जस्तै यहाँनिर म्याडमले माया गरेको एक्टिङ गर्छिन् माया गर्छिन् तर माया गर्ने कुरा सी डजन्ट ट्रान्सलेट आवर लभ इन्टु प्र्याक्टिस इन्टु बिहेभियर हियर म्याडम सी स्पिक्स सो सफ्टली सी acts as if she loves her housemaid अलबटा यसमा घरको मालिकनी म्याडमले मिस्ट्रेस म्याडमले मुखले माया गरेको देखाउँछिन् हैन व्यवहारमा माया गरेको देखिँदैन हैन सी डजन्ट ट्रान्सलेट हर लभ इन्टु एक्सन माया व्यवहारमा देखिन्न धेरै काम गर्नु त्यत्रो धेरै गदाले भन्दा पनि बढी ओभरवर्क गर्नुपर्छ सी हैन सी सफर्स द house maid, the house servant suffers from overload of work. But still the housemaid says, I love you, Alberta. The housemaid she loves Alberta. Like, blackmailing गर्ने जस्तो उनलाई अझै पनि Alberta लाई शोषण गर्ने एक्सप्लोइटेसन गरिरहन्छन् इनडाइरेक्टली एक्सप्लोइटेसन गर्छन् मिठो बोलेर शोषण गरिरहन्छन् so in this poem that is here she loves I love you but she doesn't translate she doesn't show her love in action okay so there is a gap between what she says and what she does what she says and what she acts यसरी यहाँनिर we can find a gap between what the house owner what the madam says what the madam promises but what she asks her servant to do यसरी काम मुखले माया गर्छु भन्ने मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भन्ने नेपाली उखान चाहिँ मुखले माया गर्छु आई लभ यु अलबटा भन्ने बट एक्सनमा काम भने धेरै गराउने ओभरलोड गराउने हैन हर्सलाई गधाला भन्दा पनि बढी काम गराउने so this is the poem and last stanza is I said madam that may be true but I will be dogged if I love you finally a kind of revolution a kind of revolt छ यहाँनिर हाउसमेडले सधैँ हैन सधैँभरि यति धेरै काम गर्न पर्दा धेरै ओभरवर्क गर्नु पर्दा एक दिन त हाउसमेडले एक दिन त अल्बर्टा इज द हाउसमेड सी द सर्भेन्ट हुनुहुने यहाँ सी रिप्रेजेन्ट्स ब्ल्याक कम्युनिटी हैन most of the blacks in America most of the Negroes in America they used to work in the house of white at the servants of white and some white people used to exploit directly some white people torture physically but some white people were they were not so bad they spoke so politely they spoke so nicely but they asked their servants to do so much work and this is the difference and here last मा गइसकेपछि जब घरको मिस्ट्रेसले हैन अलबट आई लभ यु सो मच हैन आई डोन्ट लाइक टु मेक यु प्याक हर्स आई डोन्ट लाइक टु मेक यु जस्ट लाइक अ प्याक हर्स तिमीलाई मैले यस्तो गदाले जस्तो काम गर्न खोजेको होइन आई लभ यु सो मच बट तिमीले घर काम यत्रो काम गर्नै पर्यो भनेर फकाउँदाखेरि अनि फाइनल्ली हाउसमेडले सर्भेन्टले भन्छन् आई सेड मैले सर्भेन्टले भन्छन् या सर्भेन्टको चाहिँ है यो चाहिँ लास्ट स्ट्यान्जा सेकेन्ड लास्ट स्ट्यान्जा भनेको मिस्ट्रेसको घर मालिकनी हैन हाउस ओनरको ओर्जरो भने लास्टको स्ट्यान्जामा आई सेड मतलब जुन हाम्रो यो चाहिँ हाउस मेलले घरको नोकर्नी भनौँ अलबटाले भन्छन् म्याडम द्याट मे बी ट्रु हुन सक्छ तपाईले मलाई माया गरेको हुन सक्नुहुन्छ बट आई विल बी डग इफ आई लभ यु तर तपाईलाई मैले माया गरे भने त म त सिद्धिन्छु नि हैन म तपाईलाई माया कसरी गर्न सक्छु र क्यान आई लभ यु क्यान आई जस्ट फलो यु क्यान आई वर्क विथ यु क्यान आई वर्क अन्डर यु के तपाईँ अन्डरमा यसरी काम गरेर म सक्छु र म त सिद्धिन्छु नि आई विल बी डगिड हुनेछु नि म त हैन यो सम्भव छ र हैन भनेर फाइनली अ काइन्ड अफ रिभोल्टको फिलिङ छ क्या यहाँनिर हैन सी अन्डरस्ट्यान्ड्स नाउ अलबटा द हाउस मेड द हाउस सर्भेन्ट अन्डरस्ट्यान्ड्स what actually her mistress wants what actually her mistress means what's inside her inside her mistress यसरी उनले बुझ्छिन् कि
माया मुखले मात्रै गर्ने हो कि वी हेभ टु चेन्ज योर लभ इन्टु एक्सन हैन भनेर सो इन दिस पोएम what people say cannot be okay practiced. People say one thing but they cannot show in action. So here we find a gap between words and action. Her madam okay mistress loves her only in words. She doesn't love her in action. That's the poem. Dear students, in this poem the theme of the poem is that that is a kind of exploitation from the white okay to the black. So here madam here madam repeats, here madam, the first madam, let's see here the students here madam and her madam. We can see the title is madam and her madam. Here madam means here she is the here we can see she is the housemaid हैन. यहाँ पोएट ले एकदमै पोएट एड्रेसेस द हाउस मेड सर्भेन्टलाई एकदमै हैन राम्रोसँग एड्रेस सम्बोधन गरेका छन्. म्याडम भनेको यहाँनिर वी क्यान से द्याट दिस इज सी इज हाउसमेड एन्ड म्याडम एन्ड हर म्याडम भनेको यहाँनिर दिस इज मिस्ट्रेस हैन घरको मालिकनी. सो हियर so this poem, in this poem we find a kind of exploitation by a white mistress to a black servant. You can find a very a kind of exploitation, a kind of exploitation for the black. And now let's do the matching here. Okay, mean, I think they are very easy and you can do that. Mean, unkind, I have already told you. Mean means unkind here, mean. And get through, let's see, get through here. Get through means to manage, to do, complete something. Dinner, okay, dinner, the main meal of the day, right? Now break down, you can say cease to function, collapse. Okay, and packers, a horse that is used to carry heavy loads. Madam, okay, madam means here a formal and polite way of speaking to a woman. We say madam. Dogged means not giving up easily, determined.